السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله راح نشوف، راني ابتكرت واحد الفقرة في البروغرام تاعي اللي اسمها فقرة التلميذ الناجح ou bien l'élève de la saison. l'élève اليوم اللي عندنا سي نور عبد الحق، سي un élève de 4e année primaire. عندنا لي دو كايي، لو كايي دو ميزون اللي هو لي زاكتيفيتي تاع لوتو ابرونتيساج، يعني اللي يخدمه في البيت، وعندنا لو كايي دو كلاس تاع لي زاكتيفيتي تاع لابرونتيساج اون بريزونسيال. علاش اخترت هذا التلميذ؟ الوغ سيت ايليف، هذا التلميذ عنده ليلوستراسيون، سيتادير عنده ليسبري نتاع لو كايي إلوستري كوم لي ليفر. باغ اكزومبل هنا عندنا توجور راني دايرت لهم واحد لا دوفينات تاع لي مو pour apprendre des mots nouveaux. اي هو شي يدير باغ اكزومبل هنا جاب هاد لي مو فواتور، يزيد معاها ليلوستراسيون تيليفون، سيربون، ليون، كادو، سوليي، كوك. دائما هنا في لاباج تاع باش يتعلموا اسمائهم. ننصح كاع لي بروفيسور باش يديروها للتلاميذ ويتعلموا على ميزون بيان سور. لي كولور، شوفوا معايا هنايا لي موبل بلون، ها هو لو تكست تاع لا ليكتور توجور هو يديرها اون كورسيف avec l'illustration. Les meubles blancs, voici les meubles blancs. Regardez la maison de Majid, la façade, etc. Les couleurs, c'est la maison de Majid. Les couleurs citées. Le texte, c'est illustré. Bien sûr, avec l'aide de ses parents, الام تاعه والوالد بيان سور راها يكونوا تاعبين معاه بيان سور. هذه سي لا كونجوغيزون، ثاني سي لوتو ابرونتيساج، لا بريباراسيون دايرتها. هنا ثاني لو سون عندنا اي ريغاردي دي مو اريليي. شوفوا هنا لا فراز ديكلاراتيف احمد جو دون لو ستاد. شوف سي ليلوستراسيون. سي ان élève modèle. Regardez la maison d'Omar. Un texte, regardez l'illustration, c'est une maison. Toujours, regardez le quartier. Dans mon quartier, il y a une école, une librairie. Voici, regardez, c'est une image du quartier. اللي فيها كاع المرافق اللي يتكلم عليها. هنا توجور هذيك الفقره تاع لي مو نوفو. regardez عندنا لا بوشوري، بولونجيري، لا موسكي. توجور يديرهم avec les images. كلشي عنده illustré. راكم تشوفوا le stade, le jardin. ما ميزون هنا يتكلم على لا ميزون تاعه. وهنايا لي فيتمون دون مون ارموار. إليا هنايا شو عندنا الفوكابولير تاع لي فيتمون. ريغاردي ها هو لارموار. ان بيجاما جون، ان بونطالون بلو. راكم تشوفوا بلي راه كاتب هاد لي كولور ثاني اون كولور. اون شوميز اورانج، لي شوسيت مارون، الكاسكيت بلو. هنا عندنا دون مون كارطابل لي زافير سكولير. ها هو لو كارطابل، كايي، لي سيزو، تاي كريون. شوفوا تبارك الله كريون كولور. هنا شوف عندي تاع لي برونونس بيرسونيل، لو سينغولير جو، تو، il، elle avec l'illustration. تبارك الله على هذا هو اللي يحدث الفارق. شوفوا هنا لو بلوريال، لو برونون بيرسونيل بلوريال. nous، vous، il avec elle، c'est avec elle. هنا لي adverbes de lieu عندنا au-dessus, sous, devant, derrière. شوفي هنا يهضر على لو كارتي تاعه. اوزو، راكم تشوفوا هنا regardez اوزو. هذا سي ان تكست دو بريباراسيون كلي بريباري لا ميزون. ها ليلوستراسيون بارك زولوجيك، حديقه الحيوانات. دائما عنده الاخر مرفق. ها هو لي مو دائما هنايا اليوم الفقره تاع لي زانيمو سوفاج. l'éléphant, l'ours, le singe, le tigre, le crocodile, la girafe. هنا واش عندنا château de sable. c'est un texte ثاني à préparer. avec l'illustration château de sable. هنا واش عندهم لو مو. عندي هنايا لي سو، ها هو لو سو. وعندي ils ont décidé de faire des châteaux de sable. ها هو لو château de sable. راكم تشوفوا l'illustration تابعه لي. سيتادير عنده لو ديكور تاع لو كاي نتاعه مش غير زواق وخلاص قال انا جو في ديكوري وندير دي فلور ودي زوتوكولون. نو، على لو تيم ولا لو سوجي اللي يهضر عليه. كيما هنا شوفوا لانيفرسير. aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit frère. papa va au supermarché, il achète 4 bougies, etc. ثاني داير l'anniversaire. من بعد شفنا regardez هنا c'est
la conjugaison. هنا شوفوا la grammaire, la phrase exclamative. Que ce paysage est beau, point d'exclamation. Le paysage. Quelle surprise. Regardez, la fête, c'est une surprise pour les garçons. مليح. نشوفوا هنا توجور عندنا ثاني هنا لي مو اللي قلت لكم على هذيك الفقره تاع لي مو اللي مليحه وناجحه وعلمتهم بزاف الكلمات. ننصح بها كاع الاساتذه كما داروا يديروها في القسم للاطفال تاعهم. لي ليغوم une tomate, une pomme de terre, une aubergine, une carotte avec l'illustration bien sûr كالعاده توجور عنده l'illustration. شوفوا هنا une dictée. هذه c'est la dictée. Le petit chien s'appelle Orange. Il ne mange ni chat ni rat. Le chien, le chat ou le rat. شوف l'illustration دائما حاضر. دائما عنده لا فوتو ولا ليماج تكون مع لو تكست ولا اي حاجه لاكتيفيتي اللي دايرها تكون عندها ليلوستراسيون نتاعها. هنايا هذه اسمها بريباراسيون. نعطي دائما على ميزون il prépare la leçon. اليوم كانت عندنا لا فورم نيجاتيف. ها هو il a préparé. جاب لي دي فراز. ها هما Je ne vais pas me baigner. Yacine ne connaît pas l'histoire de la petite goutte d'eau. Le chien ne mange ni chat ni rat. Regardez. هذا هو. دوك نشوفوا هذا سي لو كايي دو ميزون. هذا نعاود نكرر هذا سي لو كايي دو ميزون تاع لوتو ابرونتيساج. دوك نمروا لو كايي دو كلاس. سي دو لا ميم مانيير. دائما هذه سي ليفالواسيون. Regardez ça c'est la révision اللي درناها كاع au début de l'année. Toujours la même chose. عندنا les projets دائما حنا نديروهم كيما هاك ويبداو الرحله نتاع الدروس تاعه. ثاني تشوفوا هاي هنا تاع ما ميزون. شوف j'habite dans une belle maison. La façade est bleue, la porte est marron, les fenêtres sont jaunes. كيف يعني دائما الإليستراسيون حاضره بقوه. ثاني بقوه. شوفوا معايا باش ما نكثرش عليكم. تفحصوا معايا لو كايي. شوف لا فراز هنايا ديكلاراتيف و انتيروغاتيف. لا ميزون روج. où est Majid. شوف هنا c'est une évaluation اللي درتها لهم. voici des réponses. où habite Omar. هو le texte. où habite Omar. Omar habite dans le quartier Amérouge etc. on va faire jusqu'à la fin. حل هنايا حتى الاخير. يعني يوجدوا متعه كي تخلوا لهم ليسبري باش يديروها الاخر يلقوا متعه. شوفوا هنايا عندنا لي برونون بيرسونيل لي سبستيتيو غراماتيكو. وي عندنا هنايا il. شوف un garçon. elle une fille. il avec s و elle avec s. tout est illustré. كلشي راه illustration. تاع لي برونون بيرسونيل اللي دار له البريباراسيون في الكاي دو ميزون. وها هو لا لوسون. هنا شوفوا لا ديكتي. Les oiseaux sont alignés sur le toit de la maison. شوفوا دارها l'illustration. C'est une dictée simple, une phrase. زاد لها l'illustration. ها la maison. Les oiseaux sont alignés sur le toit. هذا هو le toit rouge. راكم تشوفوا معايا. هنا ثاني c'est la production écrite. اللي شفناهم la préparation اللي دارها à la maison. ها هو la leçon, le cahier de classe. تاع les vêtements. هنا تاع لي زافير سكولير. عندنا لي سيزون. هنا رانا دخلنا بروجي دو. راكم تشوفوا فيه ها هما لي سيزون. فوكابولير غرامير كاع لي سيونس. شوفوا هذا سي لو كايي دو كلاس. نعاود هذا سي لو كايي دو سيتادير لي ترافو كون في اون كلاس. شوفوا هنايا تاع لانيفرسير اللي وجده في الدار وجاب الاخر. وهنا سي لا ديكتي. regardez la dictée. nous allons à la fête pour voir les magiciens. alors عنده 8 sur 9. عندي 9 mots. il a fait juste sauf un mot. alors 8 sur 9 moins 1. هذه يديرها لروحه باش نخبركم شحال من كلمه ناقصه باش يبداو يشوفوا ليفولوسيون تاعهم. هنا ثاني l'anniversaire. شوف aujourd'hui c'est mon anniversaire. j'invite tous mes amis. maman prépare une tarte. papa achète un cadeau. nous décorons la maison. je souffle les bougies. quelle belle fête. ها هو le cadeau, le décor avec le ballon.
هاي لافيت افيك لا تارت و لي بوجي، كل حاجه إلوستري، كل حاجه عندها الصوره نتاعها. نتمنى التلاميذ كاع يقتدوا به. وهذا العمل مش من السنه فقط، هذا راه من العام اللي فات التخوازيام ثاني كنت تشوفوه، يعني سنه اولى فرنسيه. نفس الشيء دار الاخر نفس السيستم نتبعه، وكاين تلاميذ بزاف مش غير هو. بصح هذه الخطره هو عطيته لافونتاج باش نديره ليلاف دو لا سيزون، تلميذ مثال على التلميذ الناجح. نتمنى ما نكونش طولت عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.